Walay imminent danger sa Gensan sa karon apan kinahanglang mamintina ang peace, order ug seguridad sa syudad batok sa unsa mang bahad. So, atong peace and order dire sa Santos City, normal man sa gyapon. Ma'am, no, atong mga undertake, atong mga anti-criminality program, atong i-focus crimes, so atong monitoring sa atong mga enemies of the state, will taking care na sa atong mga intelligence community o sa atong mismong PNP intelligence dire sa General Santos City Police Office. Sa bahin ni Attorney Franklin Gacal Jr., City Administrator, rason sa ilang pagduso sa pagsaka sa kantidad sa secret fund aron matubag ang nagkadaiyang problema sa peace and order sa komunidad. So ang intelligence fund, dili magkinahanglan nga maghulat ka nga magkagubot na. Dili ka maghulat nga nagkapatayan na adlaw-adlaw, kawat dito adlaw-adlaw, masudlan tayo mga terorista. Dili kinahanglan ana. So before that thing happen, those things will happen, babaga na nimo, and that is the use of our intelligence fund. Karong tuiga, 60 million pesos ang aprobado nga confidential fund sa Gensan ug giduso sa ehekutibo nga isa ka kini sa 80 million pesos sa 2024. Ang LGU ang gitugutan sa balaod nga makaangkon og confidential fund isip kabahin sa Peace and Order Public Safety Plans kon POP plan. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richard Gubalani sa Brigada News Gensan. Brigada News!